عنده اللي قلت باش ما نجيبوش ورزازات تلعب معنا من ورزازات تاع الدار بدا 500 وشويه ديال الكيلومترات حرام. دونك راه تولي لا ريجيون. Cette année-là, on va commencer par la région ou bien les lignes, pour éviter que les gens se déplacent beaucoup. ولكن وعدوا كنا الناس ديال الدار البيضاء غادي يطلعوا كلهم الورزازات. إن شاء الله pour le développement du badminton dans la région. نعم سيدي. La troisième, oui. C'est encore عندك de la place. Tu peux placer pour le بالنسبة للرابور الفينانسي يهمنا حتى فقط. أنا نشوفها باش نشوفوا شنو عندنا، اشنو خسرنا هذه ولا بلا، ماشي اشنو خسرنا وشنو عندنا. سيتادير أو كومونس باغ المداخيل أولا ثم المصاريف ونديرو النتائج ديالنا. فقط واحد المنهجية. لا هو vous avez bien soulevé ce problème. De toute façon pour le ministère et le comité olympique, il va avoir sous forme de documents comptables fait par la fiduciaire باش يعطي هو هذا عطانا له الجيل الاول ما هو راه غادي يعطينا بارافيل ان تريك كونطابل فيني الى اخره باش نصيفطوا للوزاره الوصيه والكميتي. هو قال غير كل ولكن ماشي ديما كنخرجوا هكا وحنا كنخرجوا. نعم الاخوان كاين شي تدخل اخر. Alors je passe au vote. الله يخليكم. ماشي المصادقة ولا المصادقة je veux que chaque groupe pour avec le vote parce que comme ça nombre de voix qui est en vote et qu'il y a des gens qui veulent s'abstenir. Donc il a s'abstenu avec des voix. Le voix Nazat, 3 voix. Tifaq al-Amrili, 3 voix. Znata, 3 voix. Universitaire, 2 voix. Unidat, 3 voix. Ça fait Les absents, je les vois. كيف شاك اليوم؟ شوفوا لي voix ديالو لا البدل ما كاينش. والغازات تبقى قتلتك موغادور عنده 3 voix. alors ملي جبت الموضوع لانه نادي موغادور ما مخلصش لا فيلياسيون ديالو ما مخلصش لي ليسانس ديالو. donc 0 voix. donc 0 voix. club inactif. Le complexe Mohamed V, il n'a aucune licence, ni les dirigeants, aucune licence, 0 licence. C'est une situation dramatique et c'est lui qui parle ولا كيهضر في التلفازة. انه كيمكن يرفع عليه دعوة بانه ما عندوش لا ليسونس, il n'a pas le droit de parler sur le badminton. Parce que pour parler de badminton, خصو اولا licencié. منخرط. كما كنقولوا باللغة العربية يجب عليه أن يكون منخرطا حتى يتكلم على أي شيء. هذا غير منخرط ويتكلم. هذه حاجة ثانية. زناتا قلنا قلنا الكوكب عندها 5 فوا. الكوكب aussi il n'a pas payé les licences. Par voie de conséquence. Il n'a pas de voix. Il n'a pas de voix. Et par voie de conséquence تبعثك في المحضر normalement تحيد له لو تيتر دو شامبيون. التيتر ديال لاكوب. واخا الجمله هذه. لو غاجا عندها 2 فوا. دونك هذا هو لا سيتياسيون ديال باش بدا تدوري كونكور مراكش داو لاكوب وداو الشامبيونات وما عندهمش اوكين ليسونس. دونك هذوك لي كوب ولا الشامبيونات اللي داو سون با فالابل. دونك تمشي ليكيب دوزيام نورمالمون. التي ماشي ما عندهمش لي ليسونس. عملنا معاهم واحد لي فاسيليتي اننا نسجلوا الناس ولي ليسونس كيتجمعوا ويخلص.
حنا الخلاص ما بغاش يخلص. دونك ما عندوش. هي فوالا كونكلوزيون غير ما سمعش واحد جابو قبل لاسيرونس وقلنا له تدفع الفلوس قال لك ما يدفعش. هاد لاسومبلي هادي نورمالمون الفيدراسيون ما تبقاش il y a une élection. Donc, on arrête tout ce soir. Donc, il va falloir que ما كاينينش. L'Assemblée souveraine. Je m'excuse, ma كاينينش normalement ils n'ont pas droit à la coupe ni au championnat. Donc l'équipe deuxième il a dit championnat ديال la coupe. راه لويس أرمسترونغ اللي دا سات فوا لو تور ديال فرنسا حيدوها ليه. ماشي نيكيب ما عندها لا ليسونس لا والو تجي دير لا كوب دي شامبيون هما ما نخارطينش. اوكي اخوان وي مع قلت شنو هو العمق ديال المشكل ولكن فغمو صافي راه عندنا المشكل. بطبيعة الحال كاين لا سوليسيون باش نحيد لهم مسائل ولكن انا تنشوف غادي تبقى لهم ولكن مستقبلا ما غاديش حتى شي كلوب ما يشارك شيء الا ما اداش الواجب ديالو. علاش؟ حيت هادو المشاكل بعدا منطقيا راه مشارك ودار واحد الجهد وكذا لان ما كاينش باش نحرموه في هذاك السيتو. في البدايه يكون معناهم باش ما يشاركوش. هذا هو الحل الانجح ما يشاركوش في الشامبيونات باش ما يديوش ولكن هما شاركوا كذا الى اخره. مع في القانون بالضبط شنو كيكون المساله؟ يعني المساله بسيطه جدا معك حق لكن لما الانسان كيقول لك انا نجيب شاك صافي هذا الشيك غنجيبو راه جبتو راه غير ما خص الدوزيام سينياتور راه شي فين حصلنا حنا خص الدوزيام سينياتور ملي كيحكى نسيتو يتماطل حتى صيفطنا له رساله كنقول الله يخليك خصك تخلص. هنا فاش حسنا ما هو يقاولنا ويقاولنا الصداره كاين انا لا سكرتير معذبها في الحساب ديالها وزدت في حسابه وصيفطنا رسائل ولا بالديتاي ما جابش الله. دونك راه هناك شيء لا يعلمه الا الله. نعم مساك هذا نقول انا القانون اش يقول؟ واش القانون يقول لاسومبلي ما عندوش الحق حتى في لاسومبلي ولا عنده زيرو هو الا ما خلصش؟ شوف القانون كاينه عنده زيرو هو صوفي لا جانو خلص لي ليسونس ديالو بالاسومبلي دابا نقول زعما هذا هو القانون. دابا سي اون لا بلاتي غير الا خرجتو من لاسومبلي لا فيدراسيون ما تبقاش لا فيدراسيون ça devient on doit voter pour une autre fédération si on veut. Recommandation. Voilà. Donc إذا سالت لا فيدراسيون ما بقاش عنده حق. خصو يجي انت غادي يجي باش يريغولاريزي. لا ماشي لو شونجمون حتى ديك الجوره ثلاث. لا سي نو ستاتيو ولا الستاتيو القديم ما بقاش. نو ستاتيو ولكن سمحوا لي سي قدمري اولا حنا كنسالو الفلوس اوكي ما خلصناش. دابا هو توجد واحد لا سيتياسيون دراماتيك ومشى مع الناس الاخرين كموظف للشباب والرياضه مشى مع الناس الاخرين اللي كيقولوا يمكن نقول لهم ما تخلص هذاك الشيء كله غادي يتبدل مثلا. ولهذا باش ما نطولوش هذا ناخذوا قرار ماذا تريدون ان نفعل. حنا هذا هو il faut dire que عندنا une part de responsabilité à la fédération aussi كل واحد يتحمل مسؤوليته لانه لا نشرح لانه لو كانت المسائل شادينها بالمعقول راه ما في ملي دار لونجاجمون خصو يتحبس ملي جاي يلعب الجوج اربيت كانوا يطلبوا واش في اون ريغل با في ان droit دو جوي دونك اللي حنا يتمحل ميرسي بور لا بوردين. حنا كنقولوا رياضيين دابا يخلصوا كما كيقولوا هما ما نحرموش دوك اللعابه مساكن. شوف حنا لي زيكيب الناس اللي مخاطرين مع الفوتبال ميتور سي با دي كلوب ريش
يعني حنا تنأديو pour l'engagement وتنأديو pour chaque pour participer. ما يمكنش ان كلوب يجي ne paie rien du tout ويبارتيسيب ويدي شامبيون ويدي لا كوب. سي لوجيك هادشي. لا ريزيستونس عندنا حنا في المسؤوليه. خاص يفالي لو Non, il faut nous rembourser dans ces conditions. Il a besoin de تقبلوا. Il faut rembourser les clubs. Eh oui. ماشي واحد ما مخلص حتى شي حاجه ويدي لا كوب ويدي شامبيون. مش هذاك ما خلصش واحد. والله لا. يلا الله. إخوان باش quelles sont les recommandations pour le prochain bureau fédéral. يلا. Recommandations. On fait des recommandations au prochain bureau fédéral. لا لا هذيك التسوي ديال الخطوه مورال. Vous avez soulevé un problème, sauf si vous voulez le soulever l'hiver. Hein? On va porter l'hiver. Vous avez eu vos votes? Michel, bon, je procède par lecture, s'il vous plaît. Hein? مستوصي مشى فين كتبيناش كاين اسمه الوطني الاول مش في الجيش تكون في الجيش واش في الجيش لا بلاش. Bon, qui sont pour le rapport financier et pour 3 et 2, 5, 11, 3, 14. Hein? Voilà. Abstention. Contre. Rapport moral et financier. Je vous remercie pour la confiance. 14 tous les deux. من أصل 14. لا 14 sur 14. إجماع 24. إذا بصبغ مش يتحسبوا يتحسبوا اللي حاضرين 14 سير 14 إجماع. هي في إجماع الحل اللي حنا فيها وي الو وي سيدي لا شوف انا في اجتماع دابا ان شاء الله بون كاين النقطة الثانية اللي هي نورمالمون كاين النقطة اللي تابعه هو ديال بريزونطاسيون ديال بلان داكسيون حيت في لوغ دو جور راه كتبناهم لأنه المكتب غادي يدخل خصو إلا كان داخل يعطي البرنامج ديالو علاش داخل شنو خصو يدير ومن بعد كيخدم الاستقالته دونك وخرناهم. Je crois que sur le rapport moral, nous avons discuté sur le plan d'action 2013-2016. Il y a plusieurs volets, lequel le développement d'abord. Moi, le premier point, le développement qui est la formation. C'est surtout la compétition. Il y aura une commission sportive d'arbitrage et d'organisation qui va prendre la relève, mais je vous dis tout de suite, il y a
les clubs, les 4 ou les 5 clubs, ils jouent la British, c'est la première division, la A ou la British, comme ça, c'est pour que le niveau est là. Les nouveaux clubs, les gens, ils jouent la Formule B et divisés en plusieurs régions. باش ما يكثروش عليهم كثر دي ديبلاسمون سورتو الا كانوا دي كلوب يلاه جاو باش يلعبوا في لا ريجيون ديالهم مي لي 5 ايكيب اللي يلعبوا في الشامبيون دو ماروك باغ ايكيب اي لا كوب دي ترون هذوك غادي يديروا الشطر الاول لا ديفيزيون ناسيونال 1 باش يلعبوا بعضياتهم بوغ اسيي لو نيفو باش النيفو يطلع مي لو شامبيون انديفيدويل اللي تورنوا جميع الأندية على سواء كل عادي تلعب في نفس الخانة دونك غوصو مودو هذا هو اللي اسمه بالنسبة للإخوان اللي عايزين يدخلوا المكتب الجامعي الجديد ليكن في علمكم أننا عاد نعمل كل ما في وسعنا لبرمجة البادمنتون في الألعاب المدرسية وفي الألعاب الجامعية لأنه في الاتحاد الافريقي كبريزون ديليغي دو الكونفدراسيون افريكان دايرين ان هناك لو شامبيونات سكولير وكاينه باراليل افيك لا فاسو كاينه لو شامبيونات يونيفرسيتير وراه عندنا الدراري اللي كيقراو في l'université qui sont dans l'équipe nationale qui peuvent participer quand même et nous avons des élèves qui sont dans l'équipe nationale et qui peuvent représenter le Maroc dans le championnat scolaire africain. والحاجة الثانية الهدف اللي ننظر باش عندكم ان حضورنا في واحد الاجتماع ديال الالعاب البحر الابيض المتوسط والالعاب الاسلاميه والفرنكوفوني الى اخره والالعاب الاولمبيه للشباب والالعاب الاولمبيه 2016 لان عندنا جوج ثلاثه اللعابه الى خديناهم من دابا راه نقدروا نوصلوا الى لا كاليفيكاسيون ديالهم بالنسبه لهاد الالعاب بالنسبه لي جو ميديتيرانيان بالنسبه للالعاب الاسلاميه الالعاب الاسلاميه واعرين علينا شويه لان الاسيويين ما عاد نقولوا ولكن انا البحر المتوسط كيمكن الانسان قراب وما طلباتش فينا بزاف وبالنسبه للالعاب الاولمبيه 2016 لي مويان كاينين وعندنا جوج ولا ثلاثه كما كان عندنا اللعابه هذه رجاء رشدي اللي يعني شعر اللي قالها بلا كاليفيكاسيون ديالها كانت لا دوزيام جواز افريكان باش تطلع الى اعتبر شي واحد باش تطلع هي المحل ديالو دونك هذا هو غروسو مودو ان بلان داكسيون جو ne parle pas de certaines choses c'est des détails on reviendra au bureau fédéral encore pour expliquer un peu plus sauf si on va faire un colloque national pour voir quels sont les problèmes du badminton à l'échelon national. Et merci. Donc sur ce, s'il y a rien, le bureau fédéral القديم غادي يقدم الاستقالة ديالو وقبل ما يقدم الاستقالة ديالنا nous avons une seule liste. كيف تقدموا الاستقالة عفاك؟ حيت ما تقدموا الاستقالة غادي يبقى لا تريزوري إلا تجي واحد كيقول الناس ما بقاش ما يتشاكل صوبيهم لا ما تبقى تريزوري باش يبقى لينا تولي انو بيرو البيرو خاصو يشتينا بار التريزوري البريزيدون ان شاء الله. Donc nous avons une liste. La séance. C'est des candidats. Des candidats. Candidats. Je trouve presque candidat. Pas Martine. Le plus âgé et le plus jeune.
ما يكونش كانديدا في البيرو. لا واخا يكون كيبداو بليز اجي بليز جون واخا يكون كانديدا في البيرو. لكن تنظر جو دوغ يسامح بلاص. وي البليز جون لو بلي جون من هاجي أصغر واحد. خاص بليز اجي بليز جون. بون كيسكو زومبل نعم. Non, allez, message est prêt. Sauf l'Assemblée, si ils ont autre chose, bon. خلينا وين ما نديرو السي العثماني واحد فيكم. كاين لي بليز اجي دونتر غادي ما تخافوش. لا كل بجوج كاع السير ما كاين مشكل. يلا نمشيو بجوج. يلا نضرب ميلود و سي هو واحد تقديم برنامج ديال المستقبلي من 2013 ل 2015. انت اش كدير؟ مثلا مداخلات انا من بعد ناخذ من التليفون ناخذ من عندهم. مضحك لا نفس الصورة لا تطلع كاين فيديو فيديو ياك ضحيت صافي باش غادي نجيب الفيديو ما تعجبك
Voilà. Ça te dit. Ah, d'après. Ah, d'accord. Et le ah, d'accord. On peut commencer, s'il vous plaît. Bon, suite à la liste reçue le 15 novembre 2012, nous avons